সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষকদের সুবিধার্থে কৃষাণ কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করা হলো। মুর্শিদাবাদের ৭৩ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের রাজনগর ফরওয়ার্ড এলাকায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের 0 পয়েন্টে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম করা হলো। বিএসএফের উদ্যোগে এবার সীমান্তের জমিতে তৈরি হবে কৃষাণ কমিউনিটি সেন্টার, যেখানে কৃষকরা বিশ্রাম নিতে পারবে। কৃষাণ কমিউনিটি সেন্টারে পানীয় জল, বসার চেয়ার, বেঞ্চ, মোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্য সোলার প্যানেল রাখা হয়েছে। এর ফলে উপকৃত হবে সীমান্তের চাষিরা। চাষাবাদের মাঝে কৃষকরা কমিউনিটি সেন্টারে বসে বিশ্রাম নিতে পারবে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কৃষক, প্রাক্তন প্রধান বিথিকা মণ্ডল, পঞ্চায়েত সদস্য, সমাজ কল্যাণ সভাপতি রায়চরণ মহাশয়, ৭৩ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার দীনেশ সিং সহ অন্যান্য বিএসএফ আধিকারিকরা। आगे प्रथम किछु बोलबेन की होलो एखाने की हलो आज? जय हिंद आप सभी को। आज 73 बटालियन बीएसएफ ने एक वो बेस में किसान कम्युनिटी सेंटर को इस्टेब्लिश करने की दिशा में आज ये सीएपी प्रोग्राम करवाया। मकसद हमारा सीएपी का है लोगों की ज़्यादा बॉर्डर पे रहने वाले सीमावर्ती लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, चूँकि ये बहुत बड़ा चार लैंड है जो पद्मा नदी और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर से डेवलप हुआ और यहाँ हज़ारों एकड़ की खेती होती है। 4 महीने यह इलाका पूरी तरह से बारिश से घिरा रहता है और 8 महीने ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है और यहाँ रहने वाले तकरीबन 4000 किसान परिवार इसकी खेती पे निर्भर करते हैं। किसान मजबूत तो देश मजबूत, इसलिए हमने ये पहल किया है कि यहाँ के किसानों को अच्छी खेती जीने का मौका मिले। बीएसएफ 73 बटालियन बीएसएफ ने अपने OR में ये पहल करते हुए किसान कम्युनिटी सेंटर इस्टेब्लिश किया। इसकी मदद से डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तमाम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, टेक्नीशियन इनका हम लेक्चर, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, जिससे किसानों को पशुपालन और कृषि के बारे में अच्छी और नई जानकारियाँ मिलें, जिससे ये पूरा इलाका फसलों से और साथ साथ लोगों की खुशियों से लहला उठे, भरा पूरा रहे। हम अपने सीमावर्ती लोगों की भलाई में हर कदम पे उनके साथ हैं। बस कुछ इसी मंसूबे से हमने इस किसान कम्युनिटी सेंटर को इस्टेब्लिश करने की पहल की है। और जैसा कि मैंने अपने सम्मेलन में पहले भी बताया, हम बॉर्डर के लोगों के हिफाजत के लिए ही नहीं हैं, बल्कि उनके हर दुख सुख में हमेशा उनके साथ खड़े हैं। उनकी एक आवाज़ पे मेरी टीम के मुस्तैद हर सिपाही, हर अधिकारी तुरंत उन पहल करके उनकी मदद करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ हम ये पेट्रोल बेस भी बनाए और इस किसान कम्युनिटी सेंटर को भी हमने इस्टेब्लिश किया। उम्मीद करता हूँ भविष्य में यहाँ के सीमावर्ती लोगों को और विशेष करके महिलाओं को, बच्चों को और किसानों को आगे बढ़ने में हमारी इस पहल से बहुत मदद मिलेगी और हमें इस पहल को सार्थक दिशा में जाते हुए देखकर बहुत खुशी होगी। जय हिंद। যাও বাংলাদেশি লোক ভারতে ঢুকে পড়ছে, এখানে ফেন্সিং নেই, সেক্ষেত্রে আপনারা কতটা তৎপর? देखिए, मौजूदा समय में आज का दिन हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का दिन है। इस विषय पे बोलने के लिए ये अभी उचित समय या मंच नहीं है, लेकिन हम सारा प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में हम अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी और बॉर्डर पर रहने वाले इंडियन पॉपुलेशन के इंटरेस्ट में जो भी बेस्ट होगा वो सारे स्टेप्स लेंगे, सारे मेजर लेंगे और यह यहाँ के लोगों के दिलों में इस बात का भरोसा देने की मैं कोशिश करता हूँ अपने बटालियन के बिहाफ कि हमारे रहते यहाँ पर किसी अनहोनी की गुंजाइश नहीं। আচ্ছা স্যার, বলছি জলঙ্গিতে বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হয়েছে বিএসএফ এর হাতে, এই বিষয়ে কিছু কি বলবেন? देखिए, हमारे OR का विषय नहीं है, इसलिए इन प्रश्नों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। এটা ওটা 164 সেন্টার তৈরি হচ্ছে বিএসএফ এর উদ্যোগে, এতে আপনাদের কি কি সুবিধা হবে? খুব ভালো সুবিধা হচ্ছে আমাদের এখন। জোরে আমাদের ক্ষেতিতে এখন খুব সুন্দর আবাদ হচ্ছে, ফসল হচ্ছে এবং বিশেষ যে আশ্বাস দিল আমাদেরকে জায়গা ঘর করে দেবে বিশ্রামের, এবং বর্ডারে এসে আমরা বসে জল সেবা করতে পারবো এবং ঘরে বসে বিশ্রাম নিতে পারবো, বহু সুবিধা দেবে এবং কৃষকদের সাহায্য করবে, সব রকম বললো। এখন দেখা যাক কী হয়। আচ্ছা, ফসল কেমন হয়েছে মাঠে? এবার আমাদের মোটামুটি 50 বছর থেকে এগুলো সব বাংলাদেশ দখল করেছিল এবং বাংলাদেশের গরু ছাগল দিয়ে সব খাবিয়ে দিত ফসল। এবার আমাদের মাঠে ফসল একটা লড়েনি, খুব বিএসএফ জিরোতে আসার জন্য খুব ভালো আছে ফসল।
আচ্ছা, এবং আমাদের কৃষকরা খুব খুশি এবার। বিএসএফ কতটা আপনাদের হেল্প করে? বিএসএফ এখন বর্তমান খুব ভালো হেল্প করছে, যেটু অসুবিধা হচ্ছে বললে পরে তুরন্ত ছুটে যাচ্ছে এবং বাংলার যে গরু একাটা ছুটে আসছে তাদেরকে তেড়ে দিচ্ছে। আপনারা নিরাপত্তা দিচ্ছে ফসলে, হ্যাঁ, আমাদের নিরাপত্তা খুব দিচ্ছে, ভালো দিচ্ছে এখন। তাহলে তো অন্যান্য কৃষকদেরও সুবিধা হবে। সবারই সুবিধা হচ্ছে এখন। আপনার নাম? আমার নাম রমেশ চন্দ্র মণ্ডল, বাড়ি? 52 নম্বর বীজপাড়ার মেম্বার। ধন্যবাদ। মুর্শিদাবাদ থেকে পার্থ মণ্ডলের রিপোর্ট, রূপসী বাংলা মিডিয়া। পুরুলিয়া শহরে এখন স্বল্প খরচে উন্নত ও অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা বর্দান হসপিটালে। এখানে জেনারেল, ল্যাপ্রোস্কোপিক, গাইনোকোলজিস্ট, পেডিয়াট্রিশিয়ান, অ্যানেস্থেটিস্ট, জেনারেল ফিজিশিয়ান, অর্থোপেডিক সহ বিভিন্ন রোগের অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা নিয়মিত রোগী দেখছেন। এছাড়াও 24 ঘন্টা বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা রয়েছে, স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধাও। যোগাযোগ করুন বর্দান হসপিটাল, রাঁচি রোড, সৈনিক স্কুলের নিকটে। মোবাইল নাম্বার 8918968624 এই নাম্বারে।